आमे कहबाकू चाहूँ जोगाण मंत्री तुम जानिच तुम मिलर माने से माने 10 किलो 11 किलो पर्यंत कटनी चटनी करुचंती ए जो बाटमरणा होईची ए जो घोटाला होईची ता भितरे जोगाण मंत्री का भाग अच्छे कि नहीं ता भितरे शासक दल नेता मानकर भाग अच्छे कि नहीं चाषी को अकाउंट को जाइए 1,500 क्विंटाल धान टंका एवं प्रति क्विंटाल पिछा 3100 टंका जाइए एवं चाषी किंतु से पैसा रखिनी चाषी देइछि काहाकू टैक्स को देइछि टैक्स सेक्रेटरी को भाग अच्छी मंत्री भाग अच्छी ऑफिसर मानकर भाग अच्छी शासक दल नेता मानकर यार पर्दाफाश आम करने को चाहूँ आपण मान माध्यम ओडिशावासी जानतु 60 पैसा तुम्हें नब 40 पैसा तुम्हें फेरब देखो कि जघन्य कथा वो कहीं होची मत किसी लोग कहले आज्ञा चाषी मैंने हैरान हो सबू चाषी पाखु धान तो उठी पार ना आम समस्ते देखते आपण मैंने कटनी छटनी कटनी छटनी कटनी छटनी कथा कहूँ एवं जो मैंने अच्छा बीजेपी सरकार में अच्छा से बेसी हल्ला करते कटनी होगला छटनी होगला कटनी होगला छटनी होगला कहते ना नहीं कहते आज दिन में मु देखा पाइली गत काली जलेश्वर गोटे गोटे जगार 11 किलो पर्यंत कटनी होती 11 किलो पर क्विंटाल 11 किलो एवं जो मिलर मान जाइचंती से मैंने एभली चंचकता करुचंती चंचकता करिकी तो धान नहीं हेनी कहीं क्वालिटी नहीं खराब धान अमुक कथा तमुक कथा कहीकि से माने 10-11 किलो पर्यंत पर केजी पर क्विंटाल से माने धान कटनी करुचंती एटा जोगाण मंत्री जानचंती कि नहीं आमे कहबाकू चाहूँ जोगाण मंत्री तुम जानिच तुम मिलर माने से माने 10 किलो 11 किलो पर्यंत कटनी चटनी करुचंती राज्य रे पाखापाखी 4,277 होची हमर टैक्स सेवा समवाय समिति एवं आमे हिसाब करूँ यदि 76,84,000 मेट्रिक टन धान जदि चाषी मान पाखु उठी एवं 10 किलो 11 किलो न पकई जदि आम 8 किलो पर क्विंटाल जदि आम हिसाब करुचु तेबे आश्चर्य हो जिबे आपण माने पाखापाखि 61 लाख क्विंटाल धान कटनी छटनी बाबद को मिलर पाखु आसी एवं ताकू जदि 3,000 टंकार गुणिबे 3100 टंकार गुणिबे ता संख्या केते आपण माने हिसाब करंतु एवं ए जो पैसा ए जो टंका ए जो बाटमरणा होईची ए जो घोटाला होईची ता भितरे जोगाण मंत्री का भाग अच्छे कि नहीं ता भितरे शासक दल नेता मानकर भाग अच्छे कि नहीं ए प्रश्न आम रखुचु आम जानिचु एमान का भाग अच्छे मिलर मानक सहित सला सुतरा करिकी मंत्री आपण माने आश्चर्य हो जिबे कते परिमाणर से माने घोटाला करचंती ये कटनी छटनी बाबद कहिदेली आपण आउ गोटे बड़ घोटाला आउ गोटे बड़ घोटाला मैंने कहते ना जे आमे 18,55,000 चाषी धान किणीचु यदि देखिए भितर को तले कि देखिए मु देखिली गोटे पैक्स रे आपण आश्चर्य हो 10% चाषी माने जो माने ना रजिस्ट्री करचंती टोकन पाइचंती तांको भितरु 10% चाषी पाखरु एमाने पूरा धान बा 100% धान उठेइचंती बुझले 30% चाषी पाखरु एमाने टोकन पाइथिबा परिमाणर 80% उठेइचंती आउ जहाँ रहिला पाखापाखि 60% चाषी मान पाखु
ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ 50% ଧାନ ଉଠିଛି। ବୁଝିଲେ ତ, 50% ଧାନ ଉଠିଛି। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଙ୍କଡ଼ା, ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଏ ପରିସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠି ନାହିଁ, একথা আমি কহিବାକୁ চাহু। এবং ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଓରି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫନ୍ଦି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଫନ୍ଦି କ'ଣ? 80-20, 80-20। କ'ଣ 80-20? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। 80-20 ହେଉଛି ଏହା, ଭାଇ ତ ଧାନ କେତେ ଅଛି? ଚାଷୀ କହିବ ମୋର 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅଛି। ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ତୁ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲର ପଇସା ତୋତେ ଦେଇଦେଉଛୁ ଆମେ, ତୁ 80 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତୋ ପାଖକୁ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନର ପଇସା ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦେବୁ କେତେ? 80 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲର ଧାନ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପଇସାଟା ତୁ ଆଣିକି ଫେରେଇବୁ। କେଉଁଠି ଫେରେଇବୁ? ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଫେରେଇବୁ, ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଫେରେଇବୁ। ସେ ପଇସା ନେବ କିଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଆପଣ। ୟୁ ମ୍ୟାଡ୍, ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ଆପଣ। ସେ ପଇସା କେଉଁଠିକି ଯିବ? ମିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ହିସାବ। ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତନା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ 80-20 ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା, এই ফর্মুলা অনুসারে আমি দেখিলু 7,500 কুইন্টাল ধান যাইছে। তার যদি 20% ধরাଯିବ, পাখাপাখি 1,500 কুইন্টাল ধান চাষীক একাউন্টକୁ ଯାଇଛି। ହେଲା, ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି 1,500 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଟଙ୍କା, ଏବଂ ପ୍ରତି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ଏବଂ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ରଖିନି। ଚାଷୀ ଦେଇଛି କାହାକୁ? ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ୟାକ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ। ନେଇଛି କିଏ? ମିଲର। ଦେଇଛି କାହାକୁ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଶାସକ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ସର ମୁଁ ହିସାବ କଲି 46,50,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ସମବାୟ ସମିତିରେ 80-20ର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା, 80-20 ଫର୍ମୁଲାରେ 46,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଲର ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଭାଗ ଅଛି କାହାର? ଭାଗ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀର, ଭାଗ ଅଛି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର, ଭାଗ ଅଛି ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର। ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିକି ଏ ରାଜ୍ୟର ପଇସାକୁ ହଡ଼ଲୁଟ୍ କେମିତି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା, ମୁଁ ବି ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା, ମୋ ବାପା ଚାଷ କରନ୍ତି, ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା। ଚାଷୀ ଆଜି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି? ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ଏ ଯେଉଁ 80-20 ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି 60-40। ଏବେ ସେମାନେ କହିଲେନି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ 80-20 ନାହିଁ, 60-40। ଅର୍ଥ ହେଉଛି 60ର ପଇସା ତୁମେ ନେବ, 40ର ପଇସା ତୁମେ ଫେରେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଜଘନ୍ୟ କଥା। ଏବଂ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୋତେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଧାନ ତ ଉଠି ପାରିବନି, ନହେଲେ ଚାଷୀ ତ ସମ୍ମତି ଦେଉଛି, ଆମ ପ୍ରମାଣ କେମିତି ପାଇବେ? ଚାଷୀ ପଇସା ନେଉଛି, ଚାଷୀ ଆସିକି ପଇସା ଫେରାଉଛି, ତାଙ୍କର ଚାଷୀ ଜାଣତରେ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ପଚାରିଲେ ମୋତେ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଚାଷୀର ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଏମାନେ ଏକଥା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାବୁଛି ଭାଇ ସମୟ ପଳେଇଗଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସରିଯିବ ସବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଧାନ ଦେଇପାରିବିନି। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଚାଷୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ନେଇଯା, ସେ 60-40 ହଉ ବା 80-20 ହଉ, ଯାହା ହେଉଛି ନେଇଯା।
आ मु मोर पैसा नहीं देदेवी नहीं कि टैक्स देदेवी ये एक आज्ञा हजार हजार कोटी टंकार घोटाला मु अनुरोध करी मो सांबादिक भाई भौणी मानू दया करी कथाटा को आपण माने व्यापक करांतु एवं ओडिशावासी पाखे पहुँचतु चाषी मान पाखे पहुँचतु जी कौन चली ये सीमा नहीं लुट कर तुम्हें चाषी को लुट कर ओडिशार अर्थ भंडार को तुम्हें लुट करुच ये कथा को बरदास्त कांग्रेस करिबो नाही एवं या उपरे विधिवत भाव में कांग्रेस दल किसान कांग्रेस या जोरदार भाव में उठेब ओडिशार विभिन्न पुरपल्ली रे चाषी मान पाखु जीव एवं या विरुद्ध गोटे बड़ जन आंदोलन गढ़ी तुलब जदि आपण मान पाखे किसी प्रश्न था ये संक्रांत में पचारि पारती आपण किंतु मोर अनुरोध आपन को रहिबो दया करिकि आपण माने एई कथाटा को व्यापक भाव में चाषी पाखु नियंतु ओडिशावासी पाखु नियंतु एवं सरकार मंत्री मुख खोली दियंतु।